untuk anak punya gede. Gede itu nenek Ada juga sebagian bahasa gede itu dipakai kepada kakek. Di sebagian dusun ada juga yang menggunakan kalimat gede itu tapi untuk kakek. Nah, ini untuk neneknya anak, peringatan haul beliau yang ke-13. Ya, tepat pada malam hari ini peringatan haul beliau yang ke-13. Sedikit menagi beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang cukup lumayan panjang. Allah Subhanahu wa taala tutup usia beliau di umur yang 100 tahun. Itu anak baru selesai mondok, baru balik dari pondok, baru 2 bulan, tidak lama dari kepulangan anak 2 bulan, maka wafatlah nenek anak atau gedenya anak tersebut. Dan malam hari ini haul beliau yang ke-13 tahun. Dan di usia beliau yang 100 tahun tersebut masih sehat afiat, masih tegel. Uji kita bahasa Palembangnya masih kuwawo. Karena di usia-usia yang seperti itu untuk sekarang ini udah jarang. Di umur 98 tahun beliau itu masih bisa berjalan. Berjalannya tanpa digewangi, masih tegel. Dah do kate pimpinan dah kate masih sehat afiat. Di usia yang ke-99 tahun beliau tidak sanggup lagi untuk berjalan, tapi jalannya itu dalam keadaan ngesot. Tidak do teguling tidak. Sampai akhir hayatnya juga tetap masih sehat afiat dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 100 tahun. Inilah wong-wong dulu. Wong dulu yang Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Nah, kalau kita sekarang umur masih 30, umur masih 35, pinggang lah sakit, kaki lah tak tegak lagi, duduk lama dikit nak belunjuk, itu wong-wong muda sekarang, umurnya masih muda-muda, kadang umurnya baru 35, baru 40, kalau nyingok-nyingok wong-wong dulu seperti itu, umur 40, umur 90, umur 80 itu masih sehat afiat, pinggangnya tak ngapa-ngapa, matanya tak pakai kacamata, duduk hadir majelis tidak bersendai. Nah, kalau kita main lagi bersendai itulah yang paling demen. Kalau duduk di majelis taklim, di mana siapa Nah, menunjukkan usia-usia wong dulu dengan usia wong sekarang itu beda. Keberkahannya juga beda. Tapi senikmat-nikmat kehidupan adalah kenikmatan hidup yang kita alami. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruh al-Imam al-Arif billah al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa bi niyati qiraati maulid asy-syarab at-tahur min maulidi wasirati badril bujur lil Imam al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim wa alamana wa aslafuna wa abauna wa syuyukhina wa sadidatina wa habaibuna wa ulama'ana salihun fi qiraatil mawalid wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruh sahibatul haul Asy-Syarifah Buhayya binti Ali Al-Kaf wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim, ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil wara jami'il mahamid. Ya Rabbi Ya Rabbi salli ala Muhammad at-tuhri sayyidi kulli sajid. Ya Rabbi
يا رب صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا رب صل على محمد وامنه وصفي لنا الموارد يا رب يا رب صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا رب صل على محمد وآتنا السؤل والمقاصد يا رب صل على محمد والآل مع صحبه الأماني يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حج مصطفاه أحمدا ولم ابتدى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وهوينا سعددا أرسله فينا برحمته التي عزمت فحزن منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع والأعظم الأسنى غدا وله الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا ومقامه المحمود وهو محمد والحمد للرحمن بابا سرمدا يا رب صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وبجوانب الأرش رأسنا محمد مع الإله فبان رتبته أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولاد الأزكى جميل الوالدا ولم يزل متنجلا في الأكرامنا وكلهم لله جل وعلا والله يبلغه بعين عناية حتى تلقاه عبد قد مجدا حمد لله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد سجلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات اسمه سوددا أرسل حل السعود وحل السعود وضجت الأملاك عند الودع بالتسبيح قد فاق الندى سبحان الله
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرز الشمس الهدى فبدا بديع السر مكحولا ومبدونا بديا للمهيمن ساجدا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم شافعين، أصلح لنا الأحوال جنبنا الرجاء، واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا رب اجمع شملهم والكف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا، ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى، وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا أجمعين، وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء، حسن اليقين منك حبنا وامنا واغني همانا واكفنا شر العداء، واقضي لنا الحاجات
أجمعها وزد يا واسع الفضل منك حامدا أهدم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس مناثر الشهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد الكون الكرام السعداء وأقم صلاتك والسلام عليه ما أب الصبا بالفتح أو حاد هداه وما أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر الفداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimina bizzalimin wa afrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. نوينا الاجتماع والانتفاع كما اندفع أهلنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء إلى مرضاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bermunajat kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat kita dan menjadikan sebab musabab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Rabu ini kita berada pada malam Rabu terakhir daripada bulan Rajab. Ya, jadi malam ini sudah masuk tanggal 26 Rajab. Jadi tinggal 3 malam lagi. Hendak kita berjumpa berakhir, hendak bertemu dengan malam-malam yang terdapat di dalam bulan Rajab. Dan malam Rabu yang akan datang kita sudah memasuki daripada malam-malam yang berada di dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita gala-gala, Allah berikan kesehatan serta afiat, dan Allah jauhkan kita daripada bala, musibah, sakit, penyakit dan semuanya yang bisa membahayakan kita sehingga kita bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang akan datang, dan Allah pertemukan kita kembali di dalam bulan Rajab pada tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, biasa kita membahas tentang kisah-kisah para sahabat di setiap awal bulan. Tapi pada malam hari ini kita liburkan dulu karena malam besok itu bertepatan dengan malam 27 Rajab atau malam Isra wal Mi'raj. Jadi sedikit kita membahas tentang keutamaan daripada malam 27 Rajab dan amal-amalan yang dilakukan pada malam tersebut dan hari besoknya. Di antaranya adalah yang pertama, malam besok itu subuhnya, ya, jadi subuh hari Kamis itu kita disunahkan untuk berpuasa. Ya, jadi puasa pada hari Kamis. Ya, sahurnya pada subuh hari Kamis.
Itu juga diniatkan jangan lupa untuk mengqada daripada puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Dan jangan lupa niat puasa hari Kamisnya karena bertepatan dengan hari Kamis, dan niat puasa pada tanggal 27 Rajab. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang berpuasa pada tanggal 27 Rajab atau pada hari Isra wal Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka pertama, orang yang puasa pada tanggal 27 Rajab itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama 5 tahun, dan dicatat sebagai orang yang beribadah selama 600 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau baca jangan ditinggalkan. Ya, puasanya cuma sehari, tapi pahalanya beratus-ratus hari. Ya, bahkan berjuta-juta hari. Sampai diomongkan oleh Nabi SAW, 600 tahun dicatat seperti wong yang beribadah. Nah, kita umur sampai sekarang berapa? 60, 70, 80. Mungkin ibadah kita tak sebanyak umur kita itu. Enggak. Tapi dengan puasa sunnah di hari tersebut pada tanggal 27 Rajab itu, ente akan bisa mendapatkan pahala seperti wong yang berpuasa selama 5 tahun dan mendapatkan pahala seperti wong yang beribadah selama 600 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, taufik dan hidayah, kekuatan untuk kita bisa berpuasa pada hari Kamis yang akan datang. Dan pada malam besok hidupkan malamnya. Ya, hidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada malam yang lebih mulia kecuali pada malam 27 Rajab tersebut. Tak kata. Buat Nabi tak kata. Kalau untuk kita, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umatnya Rasulullah. Karena tidak ada Nabi Muhammad, maka tak kata yang lain. Adanya Nabi Muhammad, adanya yang lain. Jadi sebab-sebabnya semua ada di tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi Nabi, malam yang paling spesial, malam yang paling afdal, malam yang lebih mulia daripada seluruh malam-malam yang lain, itu adalah malam besok. Karena kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan wafat oleh dua orang yang beliau cintai. Yakni yang pertama istri beliau Sayyidatuna Khadijah, ya, Sayyidatuna Khadijatul Al-Kubra, itu diwafatkan di tahun tersebut. Disusul lagi habisnya wafatlah pula paman beliau Sayyidina Abu Thalib, paman yang selalu membela beliau, paman yang selalu mengutamakan dari semua apapun yang ada kecuali untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua ikut ini wong yang paling disayang sama Rasulullah. Nah, itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama dan jaraknya tidak jauhan. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad itu sedih. Akhirnya apa? Allah tak galak melihat kekasihnya sedih. Allah tak mau melihat Nabi Muhammad terus-terusan dalam kesedihan. Akhirnya apa? Uji bahasa kita diajaklah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelesiran atau liburan, jalan-jalan. Nah, jadi di sini juga disyariatkan. Berarti menghibur diri itu disunnahkan. Tapi dalam sesuai masih koridor syariat. Tidak keluar daripada syariat. Maka jalan-jalannya ente akan dapat pahala. Contoh, hari ini ente lagi sumpah, keluar ente jalan-jalan, muter, malam ini ada acara Isra wal Mi'raj di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhiddin. Ente juga jalan panjang, jalanan ini, jalanan itu, telepo ente, kalau bahasa Palembangnya telepo atau terhibur dengan jalan-jalannya ente. Maka jalan-jalannya ente itu bakal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ente jalan-jalannya diniatkan sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghibur diri beliau. Nah, itu kelebihan niat tadi. Ya, enggak? Jadi baca kita contoh daripada apa yang diniatkan oleh Rasulullah, apa yang diniatkan oleh para sahabat.
apa yang diniatkan oleh wong-wong soleh. Tapi jalan-jalannya Nabi beda, ada jalan-jalannya kita. Enggak, jalan-jalannya Nabi kemana? Diberangkatkan oleh Allah. Nah ini yang pertama, yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu benar-benar mempercayai, bahkan lebih dari itu Sayyidina Abu Bakar percaya. Karena kenapa? Yang menjalankannya Allah, yang memberangkatkannya adalah Allah. Yang membuat Nabi Muhammad itu pacak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jarak waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Kalau zaman dulu itu naik onto dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1 bulan. Tapi Nabi Muhammad bukan cuma berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi apa? Nabi Muhammad naik langit pertama, naik langit kedua, naik sampai langit ke-7, sampai bertemu dengan tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Intaha kulli syai', berhentinya segala sesuatu batasan. Tak kata lagi yang pacak melewati batasan itu. Semuanya batasan itu hanya batasan daripada makhluk ciptaan Allah SWT. Siapa pun itu. Bahkan malaikat Jibril pun tak baca. Enggak. Akhirnya naik lagi Nabi Muhammad. Naik lagi. Sampai naik ke langit yang paling tinggi. Yang tak ada lagi yang pacak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jaraknya berapa lama? 1 hari? 1 jam? Tak. Tapi apa? Diriwayatkan dalam riwayat Nabi itu balik, tempat duduknya masih hangat. Nah ini kalau ente masuk ke dalam akal, ente tidak bakal masuk. Ente masuk ke dalam logika, ente tidak bakal muat. Karena kenapa? Itu sudah berhenti, tidak pacak lagi dipikirkan, dimasukkan secara logika. Laksana. Contoh, ini ada budak kecil, umurnya kelas tahun, masih balita, masih kecil. Ente ngomong sama budak itu, dan budak itu ngomong sama ente, ini umpama. Kata dia ngomong, Ana tadi naik ke lantai 10. Percaya dah ente? Tak bakal percaya. Karena kenapa? Di luar daripada kemampuan seorang anak tersebut untuk pacak naik ke lantai 10 di usia dan kemampuannya seperti itu. Tapi kalau seandainya anak itu ngomong, kata anak itu ngomong saya ini, Ana tadi naik ke lantai 10, didukung dan digendong oleh abana. Percaya tak ini? Percaya. Nah sekarang itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi yang berjalan, tapi yang menjalankan Nabi siapa? Allah. Dan di luar daripada seluruh narar, siapapun itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Telah urusannya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngomong apa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lebih dari itu aku percaya. Karena kenapa? Yang menjalankan Nabi bukan lagi malaikat Jibril. Yang menggerakkan Nabi bukan lagi Buraq, tapi yang menggerakkan Nabi adalah Allah Subhanahu. Yang tiap hari kita ucapkan kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sehingga sahabat yang lain ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq percaya. Karena apa? Beliau tahu yang berjalan ini bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbebas daripada segala ruang dan waktu yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Yang tidak pacak jadi pacak. Karena kenapa? Allah tidak ada batasan sama sekali. Temu sama Allah, berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang pacak berjumpa sebelum atau sesudah di dunia. Enggak. Kecuali hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu malam besok adalah malam yang sangat istimewa, dan alhamdulillah kamu penduduk sini malam besok insyaallah akan mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj yang diadakan di masjid ini ba'da salatul Isya. Jatuhi. Nah, lebih detail penjelasan daripada ceramah Isra wal Mi'raj, penjelasan daripada sejarahnya dengar ke malam besok. Kalau malam ini tidak sempat, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi insyaallah. Tapi malam besok jangan hadir, rugi. Karena malam besok itu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malam yang dispesialkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, besok lusa itu hari Jumat. Ada amalan. Nah ini jangan dilupakan. Daripada amalan tersebut untuk ketika khotib duduk di atas mimbar. Nah ini banyak khilaf. Ada yang ngomongkan duduk di antara 2 khutbah.
ada yang ngomongkan di atas mimbar, ada yang ngomongkan mak ini, mak itu, segala macam. Intinya adalah ente lakukan amalan tersebut, ente beruntung. Yang tidak beruntung, yang rugi adalah wong yang ngomen, wong yang ngoceh, wong yang ngatoi, ngawi tidak. Nah, itu rugi. Apa dia amalannya? Baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Di dalam hati, bukan diucapkan. Ya, karena pada saat itu khotib sedang berada di atas mimbar, nggak boleh dia ngomong. Ya, kata di dalam riwayat tersebut, di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ini dijelaskan bahwasanya anna man qara'a fi akhir al-jum'ah, siapa wong yang membaca kalimat tersebut Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali di akhir Jumat min Rajab, daripada bulan Rajab, wal khatibu 'alal mimbar. Nah, di sini disebutkan pada saat khutib berada di atas mimbar. Nah, jadi kalau seandainya antara dua khutbah mungkin waktunya tidak sempat. Nah, karena waktunya singkat. Nah, tapi kalau di dalam kitab ini, kitab Kanzun Najah wa Surur yang memang jadi rujukan untuk menjadikan amal ibadah yang terdapat di dalam a'malul yaumiyah, amalan-amalan yang ada di dalam setiap hari ataupun di dalam setiap bulan, setiap minggu, itu kembalinya ke dalam kitab ini. Nah, itu dijelaskan apa? Wal khatibu 'alal mimbar, pada saat khutib berada di atas mimbar. Jadi ketika khutib itu sudah di pucuk mimbar, assalamualaikum, alhamdulillah, segala macam, baca lagi. Nah, di sini diomongkan apa? La tanqati'ud darahimu min yadihi tilkas sana. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun ke depan tidak kosong kantongnya dan tangannya itu dari duit. Nah, jadi ada duit terus, tapi tidak ternilai, kan cuman dihitungan yang besar baik. Kalau ente nak ngomong kan ada duit 100 terus ente kempang ente. Stok duit, kantong itu saya lagi. Maksudnya apa? Tidak terputus dari rezeki yang Allah berikan bagi wong yang amalkan di hari Jumat terakhir tersebut. Yani apa? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, taufik dan hidayah untuk kita bisa mengamalkan amalan-amalan perbuatan yang ada pada malam besok dan pada hari Jumat yang akan datang. Dan manfaatkan ya malam-malam terakhir, sisa-sisa terakhir daripada bulan Rajab ini. Karena tahun depan kita belum tentu ketemu. Tahun depan mungkin kita ketemu tapi tidak tahu sehat apa tidak. Tahun depan mungkin kita ada, tapi kesempatan yang Allah berikan mungkin tidak sama seperti tahun ini. Maka manfaatkanlah di sisa-sisa malam-malam dan hari-hari terakhir dalam bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan serta afiat, panjang umur, dan mendekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan. Habis azan baca tahlil singkat kita. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وباس المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربيني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كلمة حج عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله. سبحان الله وبحمده. 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Oh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك
محمد وعلى آله وصحبه وبارك. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين مرة لمن كان من هذه القراءة إلى رحمة الحي القيوم صاحب الحول الإمام العارف بالله حجي عبد الحميد بن حديد محمود أوكي مردان ثم إلى صاحبة الحول جدتي الشريفة بحية بنت أبي الكبس ثم إلى الحبيب محمد بن علي بن عبد الله بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى أرواح من لا ذاكرهم ولا ذاكرهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدنا والدهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أسامكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل كما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وصدقنا من قول سبحان الله وبحمده وما قلناه يا الله يا الله وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر رجال الصالحين ثم إلى سيدنا وشيخنا المحاجر إلى الله الحمد أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وسيدنا أستاذ العالم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله ما وفروعهم ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم ثاني للإمام الأشرف الحبيب عبد الرحمن بن محمد السجاد وأولاده 13 والمنتسبين إليه وآخرين عنهم ثم إلى روح الحبيب علي بن أبي بكر سكران وأخي الحبيب عبد الله بن أبي بكر سكران ثم إلى روح الإمام عمر مهدار والإمام أحمد شهاب بن الأكبر ثم إلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح محمد شهاب الدين الأصغر ثم إلى روح الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله البارس ثم إلى ركب الدعوة الإرشاد ووصل العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى الإمام محمد بن زين الحبشي ثم إلى صاحب الحال الإمام العارف بالله الكي حجي عبد الحميد بن حجي محمود أوكي مردان ثم إلى صاحبة الحول جدتي الشريفة بهية بنت علي الكاف ثم إلى أرواح sebutkan nama keluarga kita masing-masing. شريف رقية مثال الكبس من شريف وسلم مثال الكبس من شريف رقية ثم إلى شيخ وحنا مثال الكبس ثم إلى رسول من سيد ولد الحبيب محمد بن علي بن أبي بكر ثم إلى رسول الله ثم إلى
لمن اجتمعنا هاهنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفداكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا واياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رجاب شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب شعبان وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام تلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya al-fadil mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.